Yo, what's up, mananap? Yo, what's up, mananap? Basi kabalo mo sa nga lugar mga kamananap, ha? O, tagnaal na gun sa medre. Shoutout ko, Jasper Pendon. Yo, what's up, mananap? So, natin may karon diri sa atbang sa karaan ngayon si Sisi. Nagun sa me? Muna nga mong ginapalit diri yun. Oh. So, nasa belly, gani panga, nasa bulalo diri po. Ulo sa chicken, pork, batikulon, isaw, chorizo, monkey ay Wait a minute. Who are you? monkey. Guwapa daw, guwapa nga tendera. Say, ina, what's up, mananap? What's up, mananap? Napos sila yung dre, Adidas. Mana kung kauban no monkey? What's up, mananap? What's up, mananap? Kay lamin ako eh. Lamin ako eh. Lami kay. Leng. Acting si dia Leng. Ini Leng, what's up, mananap? So moro to guys, moro to kung gusto i-share, kung gusto mo mamalit og mga barbecue dito, dugay na ni sila diri ha. Tara guys. At bang ra ni sila sa karaan nga NCCC. At bang sa LBC. So shout out ko no barbecuehan at bang sa NCCC. What's up, mananap?